ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। କହିଦେ କହିଦେ ଏଇ ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ଟିକେ ଇବୁନ ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଦେଖ ଇବୁନ ବାବୁ ଦେଖେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବଇଛି। ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ତ ମାଇଲୁ ଆଇକି ମାର ଆଇକି ପକା। हेलो भाई नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मु बहुत गम मान दुखरे अच्छी रिजन एटा कि कालीर कथा काली जी आम पाखे थिला से आज आम पाखे नहीं माने आम घनिष्ठ मित्र जड़े हम जे कि नहीं मत काली संध्या बेले देवा कॉल करथिला। देवा कॉल कला कहला कि काना जानचु गोटे खबर कौन मु कहली कौन है ना राहुल आउ नहीं मु विश्वास कलनी मु कहली कौन है कौन नहीं मिछ कथा कहूँ। आ गोटे सांग मिकु भी कॉल कला कहली मिकु भी कौन एमती कहलानी तापर बहुत कॉल आसला तापर मु जानली कि राति पाइली कि सी आउ नहीं आम पाखे आउ नहीं किंतु सी जी समय रही जाइए जिते दिन रही जाइए तारी बहुत किसी इच्छा थिला बड़ क्रिकेटरटे हम आउ खेल प्रति तार बहुत ध्यान आड़े घरे कही जाऊला मु पाठ पढ़िया जाऊँगी किंतु से जाऊला क्रिकेट खेलुला आउ कोचिंग टाइम रे भी से सेमती बहुत मजालियामी करे आउ मो पाखे रोला भुवनेश्वर भी से मोरी पाखे मोरी रूम रे रोला तो मुझे बहुत आज बहुत दुख। हाँ आउ एति कथा कहबी आउ काली से मॉर्निंग रे भी मो सह कथा होइला कहला मु कहली भाई कोठी अछु से कहला अच्छी निमापड़ा रे अच्छी गले देखा तो सहित मु कहली हाँ तो सहित भी बहुत कथा अच्छी तो आसे देखा तो काली मॉर्निंग रे कथा होइला इवनिंग रे एमती जो मु जाननी बस मुझे कथा मो कथा देवाशीष की सेयार कर देवाशीष मत कहला भाई मो पाखे भी गोटे जिनस अच्छी कारण मुझे सहित 2 दिन तले कथा होली मो पाखे गोटे मत गोटे 2016 मसीह गोटे गिटनिस देता न्यू वर्ष रे तो से गिटनिस लेखा थिला माने लिखी से मसीहा देता कहला 2022 जाए तो माने गिटनिस देछि 2016-17 ठार आरंभ कर लिखी 2022 मसीहा पर्यंत तो मुझे जाननी राहुल कौन भाभी भी लिखी कि सेटा सत है कौन नहीं सी जानी कौन या भगवान ताको जोड़ी रखंतु बहुत भले रखंतु आउ ताको आत्मा को शांति मिलू बस ये मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना। आउ एपट एरिया जुआडे आम गाँ पाख एरिया जुआडे खेल हम सी सब खेल 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 दरकार। मॉर्निंग रे भी बापा सहित देखाइला मुंडिया मारली बाबा कहले कि सी तो गोटाए पुओ बहुत गेल बस किंतु आज संध्या एमती घटी मुझे जान नी दुख भितर भी माने केमिति एंजॉय करिवो सेटा माने जानी होनी कारण आज सेमती भी भाउज आ पुओ आसुचंदी मते जियार अच्छी भुवनेश्वर भी नहीं आसार अच्छी भाउज को पुओ को आ भौणी की आ भणजा को 4 जन को नहीं आसार अच्छी तो तथापि बहुत दुख लगुच कथा शुणी राहुल मत काली कहला देखा कि आज भाउज बढ़ा बढ़ी कर कि खाईदे खाई सारा पर जा भुवनेश्वर तो भाउज रुटी खीरी मिक्स तरकारी डालमा और दही बैगन बाड़ी खाईदे। फाइनाली भुवनेश्वर जावाई भाउज को भौणी की आने मुझे रेडी देखुए केते कचरा कर पकई गोटे पैंट सार्ट पिंधापी तो ये जाऊँगी रेडी सारी जी गाड़ी भी आसला जाऊ मो पुआ रेडी हम आम जिया रेडी हम टी टाटा करदेव आने सीधा बाबू पिला भारी कष्ट
সেটা কোন ভুল কথা গ্রিন গ্রিন কানা গাই কানাও খাইবা বাপা ଉଠିକି ତ ହଁ ଡାକ୍ତର ପଡ଼ିବନି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସେଇଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହବ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ତୋର ଝରକାଟା ତ ଲାଗିନି କି ହଁ ଆମ ଝରକାଟା ତୋର କମ୍ ହଁ ସେଇଟା ଛୋଟ ସେଇଟା ଦୁଇ ଟିକିଆ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେ ବି ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଏ ନା। ହଁ ସେଇ ସେଇଠୁ ଠିଆ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ ପୁଅର ସେଠି ଉପରେ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କହିଲେନି କି ତମେ ତାକୁ ମାଡ଼ିକି ଦେଇଛ? ହଁ ସେଇଟା ପୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେଟା ବଦଳ କାଢ଼ି ଦେଉନ। ଥାଉ ସେଟା ପବନ ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲା କାକର ପାଖ ପଶୁଥିଲା। ନେଲେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରହିବ। ଏଇଟା ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଯିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲେ ଖଟରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲିକି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ପୁଅ ତୋର ଆଉ ତୁ ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲେ ଡାକିବୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ତୋତେ ସଜବାକୁ? ଆଉ ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲେ ସଜ ହେଉଥିଲୁ ଆଗରୁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବି। ଭଉଣୀକି ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିବି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗା। କାହିଁକି? କି ସଜ ହଉଛୁ ରେ, କି ସଜ ହଉଛୁ ରେ। ତ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରି ଗଲାଣି। ବୋଉଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛୁ? ବ୍ଲାଉଜ ସେମିତି ଢିଲା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଯିବ ନା କ'ଣ ପୁଅର? ଚୋର ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି। ସାନୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ ସାନୁ ଆରେ ସେ ତତେ ନୁହଁ ଦାଦାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତତେ ଲଗେଇଦେଲା ବଳେ ତ ସେ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଲା। ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଯିବୁ। तो ब्याग कहीं ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଦୀପ କାଟିଆ ଧରିଛି तो छाईरे बस तो मुंड गरम हम ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ ବା ଭାରି ଦୁଃଖ ନା। ବୁଢ଼ାର ବେଶୀ ହବ, ବୁଢ଼ୀର ବେଶୀ ହବ। କଣ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଖାଲି। ଆଉ ଇଏ ତା ବାପା ଆଇଲା ମାନେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହିବନି। ବାପା ଆମ ଲିପୁ ପୁଅ କୁହନ୍ତି ଆମ ଲିପୁ ପୁଅ ଯଦି ଦୁଆର ବାଡ଼େଇ ଦେବ ସେ କହିଲା ଆବାଜ ଟାଇମ୍ଟା ଇଏ କରି ଦୁଆର ତ କେହି ବାଡ଼େଇବେନି। ହେଇକି ପଳେଇବ କି ମା କି କିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ସିଏ ଆସିକି ତ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ଯିବ ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ଏଇଠି ବସି ଦେଖିଆ ଦିଙ୍କର ପର୍ତ୍ତା କେମିତି। ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ଲକ୍ ଅଛି ତ ଭାଇ? ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଲକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିଦେବ ଅନିନ୍ଦ।
ଗୌରବ ଆଜି ଗଲା ବୁଝି କେମିତି ନାଚ କେମିତି କହୁନୁ ଠିଆ କରିଦେବି ଦେଖି ଏଇଠିଆ କରୁନୁ ଏଇଠିଆ କରିଦେ କେମିତି ନାଚ ହବ ସେ ଯିବ ବାହାରକୁ ନାଚିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲାଣି ଗୀତ ଲଗଉନି କେମିତି ନାଚିବା ତାପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ହେଇନା ନୁହଁ ହେଇନା କହୁଛି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ନାଚିବି କହୁଛି ଖୋଲ ହେଟା ମୁଁ ଯିବି ନାଚିବି ଉଠିକି ବସିଲାଣି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ଯିବୁ ରେଟିଆ କହୁନ ରେଟିଆ କହୁନ ଠିଆ ଆଉ ବାଜା ବଢିଆ ବଜେଇବ ବାଜା ଏମିତି ବଜେଇବ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଷ୍ଟପହରି ଦେଖିଲା ତ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପହରି ସବୁ ବାଜା ବଜେଇଲେ ତାର ସେ ଭଲ ଜାଣିଛି ବାଜା ଜାଣିଯିବ ତାକୁ ସେ ଶିଖାଅ ତା ବାପା କହୁଛି ତା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ତାବଲା ଶିଖିବ ତାବଲା ଶିଖିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତା ବାପାର ଖାଲି ଏଇ କଥା ତା ବାପା ତାକୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି ମୁଁ ଦଉଛି ତା ବାପା କହୁଛି ତାକୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଦବନି ତା ଜେଜେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ କରିବ ହବ କେମିତି ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ପକୋଡ଼ା ଖୁଆଇଦେବି फाइनाली आम आसी पहुँच जाइचु विजु पट्टनायक एयरपोर्ट पाखे आसबे आम भाउज मोर आसबे आर माई र बुलिया एपटे 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 जा बसले बुढ़ी हसी फटो उठा से कहला आंको कोड़ी गोटे देखला भाया लगुच अनौची काबा भाई धरल पहला मु आसी पहुँच गली कहदे ए देखे देखिलु देख रे ना देखिलु मोमो देखिलु किए एडी 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 पछाड़ किए किए होती पछाड़ होती जेजे आउ बहु माँ मामा आगे नाना अच्छी ना कहीं नाना कहीं नाना कहीं देखे नइले इसे लेट होला गो हने भी टाकवा तार किछ नहीं इबना बाबनु इबने वजनले ए आइले माय देखे से पळो समझदा मगु आइले माय कार्टून नेटवर्क रे अच्छा अच्छा हम आउ देखले कांदे बडा खेलै को कांदियो ना ना कांदियो ना ए कता था हमें जा बाबा ए बाबा राजा से नुआ नुआ जगह देखिला राजा बा किए से ये कौन ए कौन कहले हसई कौन कहले हसई कौन इटगी कौन इजगी कौन इजगी ता मनटा दुख बाबा को छाड़ी के आइला बाबा कौन ये किए सब बाबा चलो बोला बापा ताको धरी बसियो किछ असुविधा नहीं सी बाबा ना जे आमे धरिया नहीं निया 4 जन बसिया चली छाड़ी चलो मामू अच्छा दे बाबा मुझे बीबा मु एडी बसियो एडी पहिला तू जा नेलु ताको
ବୁଲେଆ ଆମ ଗୌରବ ବାବାକୁ ବୁଲେଇଲେନି ମାନେ ଆମ ଗୌରବ ବାବା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଦେଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ଆସି ସେଠି ପିକଅପ୍ କରିବେ। କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ଖୋଲିଦେବା। ଓହୋ ଗୌରବ ବାବା କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ହସିଦେଲ, ହସିଦିଅ, ହସିଦିଅ ଟିକେ, ହସିଦିଅ ଟିକେ, ହସିଦିଅ ଟିକେ। ତ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଘରକୁ କାକଟପୁର। ତ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସି ପଳେଇ ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୌରବ ବାବାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ଗୌରବ ବାବା, କହୁଛି ବୁଲିବ। ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସେଠି ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଯିବୁ ଗୌରବର ମୋର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଗୌରବ ବାବା ଆମେ ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଠି ଲାଗିଛି। ଗୌରବ ବାବାର ମୋର ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୌରବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ଆଉ କାନ୍ଦିବନି। ଏବେ ଅଜା ପାଖରେ ବସ। ଏବେ ଆକୁ ଧରିବ, ଆକୁ ସେଟା ଖୋଲି ଦେଉନ, ଆଗେ ଲେବ ଆଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଇବୁନୁ ବାବା ଆମର କାନ୍ଦୁଛି। ଇବୁନୁ ବାବା କେମିତି ଅନେଇଛି, ତାର କାନ୍ଦ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଇବୁନୁ ସେ ଅନେଇ ଦେଉଛି ସେଠି ମୁହଁ କେମିତି। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ତଳେ ଥିବ ଯାଇକିରି ହଁ ଦରକାର ପରା। କ'ଣ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆସିବେ। ହଉ ନେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେରି। ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଠି? ଇବୁନୁ ମତେ କ'ଣ ଅନେଇଛନ୍ତି ବାଉଳି ଚାଳି କହୁନୁ? ସେ ଗଳି ଅନଉଛି ବା। ଇବୁନୁ ପିଆଜ ଅଛି ବହୁତ ଘରେ। ଗୌରବ ହେଲା ଗହ ପିଲା ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇବୁନୁ କାନ୍ଦୁନି। ଭଲ ନା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖି ଯାଇ ତୁ ଦେଖ, ଯାହା ପାଉଛୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ ନା ମୋ ଧନ। ଗଲେ ଘରେ ବୁଲି ସେ କିନ୍ତୁ ଅନେଇ ଦେବୁ ନା ଭାଇ। ଭାଇ ଗଲ ଭାଇ କାଲି କାଲି ତ ଇଏ କରିବ ଶୁଣ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ସେ ଜମିରେ ବସିଲା ଏଠି କାନ୍ଦିଲା ଲାଗିଲା ସେ କହିଲା ଆସିବାକୁ ମାମା ହଉ ଦେଖି ଆମେ ପୋଖରୀ ଯାଉଛୁ ଉପରେ ପିଟିକି ପଳେଇବୁ। ଗାଡ଼ିଟା ବି ତଳେ ଉଠୁନୁ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ସେଇଠି ରଖ। इबुनु इबुनु को हैंडशेक कर दे, हैंडशेक कर दे। इबुनु को हैंडशेक कर दे, हैंडशेक कर दे। तोड़ा अब्बा कर दे। से दी जण एठी सांग होई जिवे नेक्स्ट टाइम हेला पूरा भाई भाई डाका डाकी हेबे। ए दी जण गोटे समाज कर दबा। से दी जण छोटा बड़ दिए। से देखला सेपट सब अछंती एठी काहे रहबो के ब्लॉग टी इबुनु इबुनु मैं दे दो चापा दे कह तो सु दे देखिले आपन ब्रश लागो कुछ रहला नहीं। एटा गोटे ब्रश अछि ए ब्रश करो जथि से पेटी थिबो ना ये बोरा देख से बड़ा नरुनुजी आउ देबी नो नो ने सब तोर बा हाथ ताती जी दउछ
रख घरे गले तुम बहुत गपिब तार वीडियो करिया प्रॉब्लम होछ ना गौरव ए गौरव तू यदि गले मामू घर एमती कांदी तो किए नब कहलु गौरव देखलु यदि गले सेमती कांदू क्या पाक जा तो किए धरिक बुलेब मु कौन सब थी किए इबुन बाबू देखल हमारा देख इबुन बाबू देख मुँह सुखे बची बापा को छाड़ दे पड़े आला तो सकाल सकाल बाबा को मुझे स्माइल से भाई के अनुज भाई बाबा बाबा का देखला पिंधि मोबाइल पिंधि ना मु बांधी से बढ़िया नॉर्मल करी बता दे अब बैल में दीटा दीटा आने लकी दबा आमे गले लकी दबा आने सही आने आगुटे आने गौला ए गौला गौला आगुटे आने आमे लकी दबा हाँ जानी से दौनु से दे रखीदबा भितर आमे भितर रखीदबा गौरव ए गौरव अब देखो ना आकु बाजा केंद्र बाजे अष्टपटी बाजा केंद्र बाजे गौला ए गौला अष्टपटी बाजा केंद्र बाजे आजिया आजिया भाई बाबू जी ए कुआड़े गलाई दिल भाई कहीं ठीक है कौन इन काम भाई अनौची ना तार अन्य अन्य किसी हाँ ना दिन पैंट शर्ट बदल दे दियो गौरा टे पानी आइलु पिया गौला दे टे पानी पिया पानी दे दे लो दे 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 लो दे ओ मो सुना पुआ पानी नहीं पड़े दला बहु दे दे बहु दे दे बहु 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 आएगी दे दे नो नो पानी दौची मेडिसिन देलु मेडिसिन देलु खाई मतलब इन्हें बुढ़ी से खाया दे देखी तो मीठा मीठा खाइए को हैरान हे देखी सुन हम खाई दे रे हम नु अष्टपटी से दूध जा मामा अष्टपटी तो नबा बस्ती ना मुझे खावे बुढ़े पड़ी उसे बुढ़े तो केन पहिला देखु छुटी फोपाड़ देला हेलो हेलो बाबा पाटी पड़ियो कोन धोइली ये को देख की देखे कौन उठी धोइले ना मेडिसिन ये एक ही मेडिसिन की खाई भांगी हेलो कही देबू मोबाइल कहीं एडी हाँ हेलो कह दे हेलो कह दे
ଅନେଇ ତ ଦେଖିନି सब चेयर करो ना कौन होगा छोटे आ बुलिया बुलिया କୋଉ ରୁମ୍ ସେ କରିବୁ ମୋ ଘରେ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ନାହିଁ ସ୍କୁଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ମାର୍କେଟ କି ଲାଇଟ୍ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲି କ'ଣ କରିବ ବୁନୁ ଏ ବୁନୁ ରେ କାଲି ତ ଛୁଟି ରହିବନି କଟିଯିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତ ଶୋଇ ଦିଅ ଟିକେ ବାଧା ଆସ ହାଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇଲାନି ପାଇଲାନି ନାଇଁ ରେ ବସିଗଲା ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲେଣି ବା ଆଖି ଦେଖୁନ ତମ ଦି ଦିନ ଗଲେ ଚିହ୍ନିଯିବନି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ବାପା ଯାଇଥିଲୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୋଉ ବାପା ଆସିକି ପଳେଇଲେ ବାପାଙ୍କ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଗୀତ ଦିଟା ନା ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତ ଲାଗିବ ଗୀତ ଅଛି ତ ମୋବାଇଲରେ ନା ବାବା ଖାଇଦିଅ ବାବା ଗୀତ ଗୀତ ବାଜିବନି ହେଲା ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦେଖ 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 ଦେଖୁନୁ ତା ଆପା ଭଳିଆ ତା ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖୁ ଦେଖୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଆର୍ମି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆର୍ମି ଟୋକାଟା ହବ ଆଉ ଆଥଲେଟ୍ ନାଁ ଲେଖିଦେବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଳେଇଛୁ ରୁଟି କ୍ଷୀର ରୁଟି ଅଛି ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ହଁ କରୁଛି ତ ଆମ ପୁଅ ଏବେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତ ତାପରେ ଖାଇବ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏଇ ନାନା କ'ଣ କରୁଛି ନାନା କ'ଣ କହୁଛି ଏମିତି ଏଇ ସେ ଅନେଇ ହସିଲି ଚୋବଉଛିଟି ଦାନ୍ତ ତ ଉଠିନି ଦାନ୍ତ ରେଡା ରେଡା ବୁଝିବେ ଆମର ତ ମଶା ଯେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ବି ମଶା ପକେଇବ ନାନା କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଭଲ ମଶା କହନ୍ତି ଭଲ ମଶା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ନାଇଁଲେ ତାର ହଁ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ବଦଳ ଦେବା ରାଜା କାହିଁକି ଦେଖିଲୁ ଆୟୁଷ ଭାଇ ରାଜା କାହିଁ ରାଜା ନା ମୁଁ ରାଜା ପରା ଏ ରାଜା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ତ ପରଜା ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ବହି ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗେଲ ବସ ରହୁଛି ଯେମିତି ହଉଛି ନା ବିରୁଡ଼ା ମୁହାଁ ହେଇଗଲି
ମାରିଲୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ନାଗିଲୁ କି ବାଡ଼େଇ ସାରିବୁନି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ଯାଉଁ ଆସୁ ବାଡ଼େଇବୁନି ଦେଖୁନା देखो ये किए सब नाच करियो कालठू दादा हलै हजो दादा हलै कालठू खाना नाच करियो एइबो ए इगुल बसिबो तू बसिबो नाइसे ए मामू बोले कौन अछि तार किछि ना ସେଠି ମୁଁ କରୁଛୁ ये समझ देखि देला मु ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିଥିଲା ପାପା ବାପା କଥା କହିଲେ ତା ମନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ନରମ ହେଇଯାଉଛି ତଳମୁଆ ହେଇଯାଉଛି पापा काई गो ବାବା କାଇଁ ଯିବି ବାବା ବାବା ହଉଥିଲା ଆରେ ବାବା ଭଲ ଇଏ ତ ବାବା କହିଲି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁନି ବାବା ତା ଜୀବନର ମା ହସ ତ ମୋର कौन ये हमसे भलो भलो करी ये ताको अनु से याको अनु से हसले आप सब रहे बनो करे ता बाबू जे पवन डाडी मु धरिक आइल ताको केते ताको छाड़ ये खेलुची तो से कांदुची ये जो दिन से एपट छोड़ा होची नहीं स्मार्ट हो सेते जो मालुका देखा होता है ये पूरा स्मार्ट हो पतवाटा हो लिपु बढ़िया तो देखी पारे बाबू ना केते दुष्ट होची काली मुंडे चुट्टी नथियो नंदा जीवा बाबू रे बाबू ने चुट्टी पड़ जीव काली 10 मास हेब 10 मास चली हाँ से 10 मास पूर्ण हम सी पड़ी जाऊँ देखुना खेलुची सी से बाबा सेलो टेप आन हाइट टेपटा हाँ माँ मारिया ए से हाथ भती हो राजा रे ए कौन है तो ना राजा तो ना राजा हैं मैं कौन आइला ए बो ये गोटे काम आ गोटे ना कौन काम आइला ए काम सकाळ उठिबु तेल घसीबु गाधेई दबु खाइयाकु दबु बुलेइबु होला मासई से बड़े जे थापा गजु ठीक ठीक माड बोल सो इटा लगे ना धोटा लगे तो मामा गीत बोली केते कविता सीड़ो सीड़ो इटा गीत लगे ना ना एटा लगे दबा सेथरे डाइनिंग रे फाइटा लगे ताउची हमरो बाबुनु आ गौरव जो आइसथि सेठी देखुथिबे जो बेड पाखे जो अछि करंट रो प्लग तादे सब मु अठा लगे देबी कारण जानथिबे ए सब आजकल पिला गुडा सब सजड़ा आंबळिया तो खीर दी दिलु ना से सो से खीर दी खाइ त माटु सोइबो हां हे बुझबे ठंडा प्रॉपर बापा रो पड़ी बोली बाबा तो पड़ी बोली भरसा ना नहीं पड़ी जो हां झुलुआ ती झुलिया भाई पड़ी जो आपे से पड़ी जो ना ए भाई भाई काई साला दीटा रो कामरा से ताको वीडियो बा भाई भाई तो ये मार लो मारे ताको सोई दो ये ना आकुनु रुपाली गेले गेले मिछे बाडे में सीधा बापा को डाकिबो तो ताकू बाडा से फेसा मामू डाकू ताकू बाडा सीधा ची निजे बाडे बोली ताकू जे बाडेबो ता बापा को डाकिबो ता बोऊ डाकिबो तुमसे लागे बाडा सीधे ता मामू डाकू ताकू बाडा चिल्ली डाला ये और तापरे ये आइसु ये चढ़ी गला ताको देखि सेटा नबाउ जाय
ସେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଏ କିଏ ଟିକେ ଚିନେଇଲା ପରେ ଏ କାନ୍ଦିବ। ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚିରି ହେଇଟା 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 ଏ ନୁଚି ये किए ହେଇଟା ଇଏ ଚଳିଲା ଯା ତ ବରାବର ହେଇଗଲା ନେଇ ସେ ଦିଟା ଆସିନାହାନ୍ତି ରକ୍ଷା। ସେ ଧୀରେ ଗଲେ से स्त्री को लेबो ଆଉ ନାଇଁ ବା ଆମର କିଛି ନାହିଁ आ चिल्ला ना अरे चिल्लो जाई भाई अरे ये आयुष बलिया हबो ये हबो पीयूष बलिया पीयूष चिल्लाए नहीं ये चिल्लो नहीं ହଁ କାଟି କରୁଛି दौड़ी दौड़ी भाई আবার दौड़ी পুরা বসিকি তা স্বর नहीं ये जो ये पारिबली या सीधा रे या सीधा से पारिबली କିଏ ପାରିବନି ये बाबुल पारिबली କରିବ ନା ना ना ତାକୁ ପାଣି ପକଉଛୁ बाड़ो जे पारिबन चिल्ला पारिबन ଆবার ଟାଣ ହବନି जिल्ला रे पारिबली ଚିଲିଆରେ ପାରିବନି ना चिड़िया रे पारिबली बड़ा भाई से दे उठी पार नहीं ता गोड़ उठू जीजी बाबा ए ए आबा କଣ ନଗା ଅଛି ନା ପଗା ଦିଟା କର ବାବା ମାନଙ୍କର ମନ ଆଜି ଦୁଃଖ ସେ ବିଚାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଇଲି କଣ जाई दे ऐसे पटके दे बेटा ନଗା ଅଛି ନା दे ପଗା से कुछ दे भाई दे दे भाई दे भाई दे दे आमे आनिया दे दे ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି भाई दे दे हमर दरकार नहीं ने ନା ନା ଧର ଧର ସେ କାମ ଅଛି ଆମର ଅଛି आमे आनिया काली आउ କାଲି ଦି ଚାରଟା ଖଣ୍ଡେ ଖେଳନା ନେଇ ଆସ ବଲ୍ ଫଲ୍ କିରି ଆଣିବ ବଢିଆ ବଢି ଭଳିଆ ଜାଣୁ ଏକା ଭଳିଆ ଦିଟା ନାଇଁ ତିନିଟା ଲେଖେ तीन दिन डाले समझे जे जाए जोड़ा खेलियो कौन समझे एकाडी करिए मामा से ऊपर तो इतना ये दे दो से चीजें ତସେ ନ जी ये चलियो दे बड़ भाईटा दे दे କୁନି ପୁଅ ଖେଳିବ ଦେଇ ଦେ କୁନି ଭାଇ नहीं नहीं बाबू अरे बॉल दा भीतर बसी नहीं ସେଠି ଭାଇ ନେଇ ଭଲ काई ଖେଳିବ ବଲ୍ ତାର ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡୁ ବଲ୍ ତାର ଭଲ ଏଇ माइलू आई की मार आई की पका ପକା बोलिंग करे ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ପକେଇବ कौन है जी पाटी पुड़ी देला तमे बोल लाउनी कुछ एते कोणीटा तळू गला ता पेट देखाउची कांदी की दिधार लोभ होई से হয় মানে কଣ କହିଲ ପୁରା ଆଖିରେ ଲୁହ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଡବା ଗଳି ପଡିଛି देउले देखा देखो बुआ के फोपड़ देखो मु तमा आनी दे दे आनी दा से फोपड़ देखो आनी दा ସେ ତା ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ଆଉ ये पाला वाली आनी फोपड़ दे ଇଏ ଆଇଲେ ଦେଖ सीधा देखिए कांदी छिया हैं तस्वीर चिडोले ଇଏ ବି କାଲି ଦେଖିବ ଚିଲେଇବ रोमांच अंच ए पळेला दे साडे पळेला आ आ ଯାତ୍ରା କରିବି ये नुह कि साडे तळु पके दोजी ତାଙ୍କୁ ଘର ଯିଏ ଘର ବାପା ଏଟା ସେଲୋ ଟାଇପ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କେମିତି ବଢିଆ ହେଇଛି ସେଲୋ ଖାଲି ଫସି ଯାଉଥିଲା
देखो ना ये आई नब इधर बड़ा ए हाँ लुगा सुखी सफा सफाई सुखी एइठो लुगा पिन्नु ए बाहर जा गल जड़े दी जण पाखा भी रहिले कंदा गड हम ତମେ ଏଠି କିଛି ରଖିବନି ସେ ଫୋପାଡେ ସେ ଘଣ୍ଟା ବି ଫୋପାଡେ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ବବୁଡା आनी ऑक्सीडेंट से करे हाँ ये तो आई थी सकाळे कहल बाबा बाबा कहल मां ए भाई कहते कि जिंको बिटाने को हाथ मार दो ता ऊपर से देख बाबू ये देख लो ए पापा देख लो ए डाकी देलु सीन ऑन नहीं जी बाबा बाबा बापा पापा पापा गाई पापा कहाँ लो पुओ साडू कर नागी देखि ना लागिनी ना नहीं मोबाइल टिके देखा जाउची भलो भल माने ग्रोथ देखा हां मोटाले देखा जाउची किंतु एते खास नहीं जण नुह तो हल्का पूरा सोलो से जेंति का जो गाथिला वाला जेंति देखा जाउची करची तो से चार काई कर ना आधे से तीन गोटे बड़ प्लेट ना से चार नहीं ये मोबाइल में बताओ दिखा ए बेटी देखो ना ता कामुड़ जे ना वाह पका देख देखिलु मिठा आसी ओ दियो मजा अछि ए जा तको औषध धरिए कोइ खाइए को तू तू याडे कहले मजा अछि पार्टी करछो पार्टी के करछो बस ए मानता तो वो चिया को रखी बोलो गाना ठीक है का बाबा ये ऑर्डर से पूरा काजू वगैरह टिकी भाई आ टिके पाटी करे से हाँ तू सेटा ने ए बाबा ए टी टेबल ता भितरु रख दियो कोन को जद रखियो ता उपे दिन से रखियो खाली थिले ठिया कि देखिबे माने ठिया हेई धरि कि से चालबो सेते धरिबे एटा सेपटे रखि देल ता उपे दिन से पत्र ले बापा रखियो ता भितरु से मान जिबेनी जीवे नहीं केबरे पड़ेबे जीवे गोड़ बजी देलु तो गोड़ तो गोटे सिए बड़ाई बड़ाई ता भीतर बजले बॉल आनियो बा केउटे ही जीवा ये केउटे ही ये जेडी सेंजे अछि ये भी सेंजे से कळा बिना लगेले सेमती अछि किंतु अच्छा टाइट ही नहीं तो कला भीतरटा ना बा सेमती अछि बाबू देखो टाइट ही नहीं सेठी दाग के लागते से किछि नो कैमरा देखाउ जो बड़ प्लेट हेई कैमरा से ये रंग चेंज हां आउ सफा थिले बोले एठी आउ से रंग नो से रंग से चिलोगी दे ता बोल दे बॉडी लो सेटो दे भाई दे ने ने दे भाई नहीं से पड़ेगा जा ये हां हेई करची कौन गजी तमे चिल्ले की ये पड़े किए आनिबे बॉल देखिन से के जाउची थरे रे जाता कोड के सो बॉल आनिबो बॉल आनिबा बॉल आनिबो नहीं ने भारी हो गया जमन होने दे मुझे तो वाली से इंटरेस्ट हुई तो चिल्ला ना तो सोई देखाई से तो दिया ना सोई डॉक्टर सोई दू जा हम तो सोई मन आगो सिगरेट दी मामा जाओ रे दुपरे लागू ना बो कोई दे ए मुंडो मामू डाकिल मामू ऐसी देखे मामू डाकिल मामू तो मामू से चली ना मामू बाड़ी बन से देखे रे से
होइला आण 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 छाली अरे अध घंटा के तो तुम ना के दिन तारा ताको बुझौजी बाड़ोली ये बॉल टा नहीं लुचेई देछि ये बॉल टा नहीं लुचेई देछि ତାର ବଲ୍ ଫଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ସିଏ ପଳେଇଛି ताको खुशी लागुଛି ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଛି ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଧରିଆ ପଡୁନି ଧରିଆ କଷ୍ଟଟା କଷ୍ଟ ଖେଳିଲେ ତାକୁ ଜଗିଲେ ଗଲା ସେଠି ଏ ଯୋଉ କାଲି କପାଟ ଦଉଛି ସେ ନେଇଯିବ भाई 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 ବଲଟା ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ अरे ये पानी में बसी गाधा एटी ये आ आ सी खुशी होची आ आइलो लोकु देखुछ ना आ आ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି पतला रे कंट्रोल कर पारेनी ସେ ଖୁସି ये कौन ତା ବାପା ଛାଡ଼ିବ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ସେମିତି କରିବ ये मुंडोटा माडो ଆକୁ ମାନେ ଲିପୁ ହୁସିଆର କରିଦେଇଛି କ'ଣ କହିଲା ସେ ନିଜେ ଗଦି ଉଠେଇ ତ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଜାଣିଛି ମାନେ ତାକୁ ଧରିବନି ସେ ମନ ମନ ଉଠିବ ये खेलियो ना से ଘଣ୍ଟାରେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ବସିବ ना तो बॉल नहीं तो बॉल है मशा बइजी देखिलो तो बॉल है मशा बइजी गलबा ए गौरव तो बॉल है मशा बइजी बाबुनो 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 तो आज बाबुनो आसची आमे भी बहुत टायर्ड अच्छु बाबुनो ए जाउची रेस्ट माने सोइबो आमे भी भाबुची ब्लॉग टाको एडी एंड कर दो मु भाबुची तो यदि आपन के ब्लॉग टे भल लागिथे तादरा नाही तादे आपन यदि ब्लॉग टे भल लागिथे हस दउटी अबा बा 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 कर दउटी अबा बा 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 यदि आपको ये ब्लॉग टी भल लगी है लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बाय 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 टेक केयर।